Today, 17th day of March 2025, Monday. Today, ADC authority ni chief CEO by Thangbaikha. Thangbaikha order uddesyo kene sini pensioner rok pension thamani yagolopano bisa rokabaikha 13 mas rokabaikha mohai tei mayang tongo ketabok jara recently thanai borok mohai manani kuno boroni kuno ta scoop kuding tongo boni bangai sing sini CEO by malai ni sing malaikha borok malaikha Cara tini tam sungno samani hike borokni administration ni pokho theke borokni positive tongo ni borok tawo Rwnanani bang saktar tongo kha khamai tongo sawo phiaba borok state government theke je rangpisa sofaiya ukong ni bangai borok tuno rok mai sawo Thangnai rok kobang ma pension ngai thangnai rok tongo phiaba norok haike deputation Rwnanani nangya norok ketamni bagai mar khabo thangnai rok borok jeng ukong saka borok gradually rok khangke mohai pending yang khamung কিন্তু তাবক যেভাবে বরক পেন্ডিং খালাইখি বিখা তামনি মহাই ইনকা ও কক না সামানি বরক রাইজ সরকার বখাও বরক কক ইয়াখি সুলুতা ইগেবনি বাঙাই জংখেনে বরন তাবক যারা মহাই 12 13 মাস থানে বরন দাই 13 নিংলাং থে তাই যারা কতালখি পেনশন থানাই বরন বাহাইনে 2 মাস পেসিংনো বরন যে মাসাই বরন গ্রাজুয়েটি বরন ডিপ স্যালারি একে বরন কম্পিটিশন আপনি পারি মানে বাঙিছে Khoro bosok tong nong je pension maya. Pension maya pray extra Baru tak kono processing ya kok. Maya tabok ADC hapang bai to norok kajaka state government ni thaniya yasi sudra ke norok tabok state government ni phasing oke wansuk yaru da tong thangani bagai na norok omsuk yara na thagnai जों सिनि अरो ADC नि अथॉरिटी जेहेतु ADC एम्प्लॉय एसोसिएशन बा जों इसे जरावनो जों अंग्रानाय अथॉरिटी रो सिनि बाङै तुमा स्टेप ना जदि सिबरक नाम याखे बा बाबरक सिनि बाङै व्यवस्था याखे जों जदि नांलाखे जों स्टेट अफ आबल टिचिं मा सालायनाय बियाबा सिनि ADC नि जरावनो जों ता आबादतो पॉलिटिकल बरक साक्षर माने बर मुजुग माने बर बुखा खामानि आकन बर थांबा जों आसिबायनो सिनि जों खाफुरि जों माफल गैया बन कौरो माबा norok he bo bodol ngai pelika bo जोंखौनो ADC एम्प्लॉय पेंशन एसोसिएशन जों ताबाव आगेव जों खलायनो नाङो तंमानि ताबाव माखलायखा उ पेन्डिंनि बाङै आंखे आबोनि प्रेसिडेन्ट आंनि आफराय जमदिया आंनि के रायो कारनावबो बेलाय वान मासियाक आंबो खानायाको नर जेता सिनि प्रेसिडेन्टनि न गुबुन संखा अबहायकुनि डेपुटेशन नाबो आंगवानि 38 बोसोर जारि जीवन आं पेन्सन नानानै हिनै डेपुटेशन मारल खानायको आं प्रथम अमर प्रथम खानानै वान सको कारण दां हिमालय जों जे प्रो साइक्रि रेगुलार खाइ दङ आफ्रो सिनि एक मास बेतन मा एका सिनि परिवारनो चालुवानि सिनि संसारनो चालुवानि सलाय खनाय पयनाय रंग चालुवानि बेलाय कष्ट किन्तु ताबुक जे पेन्सन मा मानि यगला ताक 13 मास कासे 13 मास 10 मास 12 मास अबहायनि दंखा ओमो जे अवस्था कारण आबो प्रशासनिक जे अरो बरो खमराय तंनाय र बसु जरतै आबो बसु सामुं खालाय आबो तो सम साइमेया इंगा आबनि बागे जों अब तिनि Rwnanani नांखा सिनि परिवार जे एफेक्टेड आबो कारण का जों ताबो 13 मास बेतन मालिया माने जों बुइन थानि सामुदाङि सारै बिया जों ता हाजिरा दंनि सानै जे बय 60 बोसोर कुन दिन माया कारण सिनि परेन कासे परेन बसा काजाक कायनानि नि कक जों जा काइ मालिया बसा परनानि परिमालिया रुगिना जोंना नाइ मालिया आंनि जिबना जों माया ता रुगिना जों हानै जे आसाय दं माने आनि जे tabung maya ngai hingga seng omah ke pakai soalnya karena abni pengen prosesunnya sawo je sini edisi ang maya abu bo osikar khaja ni ko ya abu bo seperti jokna no khana ni seng masuk ini bunga an bunga rapi ang dia broma